Okay, now kita proceed kepada the last subtopic untuk chapter 3 ya, potentiometer. Okay, so kita nak explain the principle of potentiometer dan application dia. Okay, apa itu potentiometer? Okay, potentiometer is a passive electronic component, okay, which is can only receive energy which it can either dissipate or absorb. Okay, so potentiometer works ni by varying the position of a sliding contact across a variable resistor, okay, RAB. In a potentiometer, the entire input voltage Vin, okay, is applied across the whole length of the resistor. Tapi kita punya output voltage adalah voltage drop between the fixed and sliding contact as shown below. Okay, so kita lihat mana kita punya whole length of the resistor. Okay, whole length of the resistor, ini dia. Daripada this side sampai this side. Okay, so ini adalah the whole length of the resistor. So kita boleh baca apa? Kita boleh baca input voltage. Tapi kalau kita nak baca output voltage ni adalah voltage drop yang kita boleh baca between the fixed sliding contact. Okay, which is kita letak sliding contact, so dia hanya boleh baca daripada point A ke point C. Okay, so how to determine the output voltage here? So kita boleh determine output voltage menggunakan konsep potential divider yang kita baru belajar. Okay, so kalau kita nak dapat V out, alright, so kita ada RAC. Okay, sebab V output voltage kat sini, so sama dengan apa? Sama dengan RAC bahagi apa? Total resistor yang ada. So kita ada RAC tambah RCB darab dengan apa? Darab dengan V total ataupun V input di sini. Okay, so kita ada V output sama dengan RAC, V output sama dengan RAC bahagi apa? Bahagi R total, RAC tambah dengan RCB, so dapat total darab dengan V total, V input. Alright, so ini sebenarnya base kepada kita punya potential divider punya method. Okay, so kita dapatlah kita punya V output. Okay, so untuk adjust the output voltage V out, the sliding contact gets moved along the resistor. Okay, so kita boleh tukar lah. Okay, maksudnya sliding contact ni daripada point A pergi pada point B. Kita adjust dia. Alright, so apa application potentiometer ni? Kenapa kita nak belajar potentiometer? Okay, potentiometer can be used, okay, untuk kita compare EMF of two cell, untuk kita measure unknown EMF, ataupun kita nak measure internal resistance of a cell. Okay, so untuk yang case yang ketiga ni, kita buat eksperimen lah. Okay, kita buat eksperimen untuk cari internal resistance. Tapi untuk yang pertama dengan yang kedua, kita boleh calculate based on equation. Alright, so now kita proceed kepada application of potentiometer, okay, to determine the unknown EMF. Okay, contohnya kita nak cari the unknown EMF. Okay, so simple potentiometer may consist of a uniform bare wire, okay, which is AB with several ohm of resistance, okay, instead of variable resistor. Okay, the wire is connected in series to constant DC. Okay, kita connectkan dengan kita punya power supply lah, direct current. Okay, which is akan supply EMF. Okay, so dekat sini kita label sebagai EMF naught. Okay, a DC supply EMF naught is used to maintain a steady current I naught. Okay, so kat sini current akan flow. Okay, current flow daripada positive terminal pergi kepada negative terminal. Okay, through the resistance wire AB, thus akan produce a potential difference VAB across the wire. Okay, so kat sini kita ada jockey. So jockey is allowed to slide along across the wire AB. Okay, so untuk kat sini kita nak lihat the principle di mana potentiometer ini boleh balance. Okay, so potentiometer is balance when the jockey tadi, okay, kita ada jockey, okay, kita boleh slidekan dia daripada across A to B, is at such a position on wire AB that is no current through the galvanometer. Okay, so bila I through galvanometer, so galvanometer ni dia baca apa? Dia baca current. Okay, so kalau lah galvanometer kita ni dia deflect kepada 0, okay, bila kita sentuh joki ni pada satu position through A kepada B di sini, no deflection on the current, so means that the length is balanced. Okay, so I through G is kosong, so potentiometer kita is balanced.
Okay, so apa yang berlaku? Kita boleh cari potential Vx kat sini. Okay, the potential difference Vx here is equal to the potential difference across point A ke C. Okay, so bila no current yang detect kepada kita punya galvanometer, so potential difference Vx akan sama dengan V across AC di sini. Alright, so kita apply the concept of potential divider. So how to find the value of Vx? Okay, so kita boleh lihat VAC, okay, potential divisor, VAC okay, adalah sama dengan RAC bahagi dengan RAB darab dengan VAB. Okay, so kita apply potential divider. Okay, VAC sama dengan apa? RAC bahagi RAB darab dengan VAB. Okay, so VAC sama dengan apa? Sama dengan Vx. So Vx sama dengan RAC bahagi dengan RAB, which is VAB adalah sama dengan EMF naught. Okay, so since R is directly proportional dengan length, okay, kenapa R directly proportional dengan length? Okay, based on equation R sama dengan rho L over A. So that's why lah kita boleh buat hubungan R directly proportional dengan L. Okay, kalau kita tak ada value of resistor, kita boleh cari, kita boleh lihat the value of length. Okay, length AC dengan length AB. So kita dapatlah cari nilai Vx kita kat sini. Alright, so kita lihat case seterusnya. Kita nak comparison of EMF. Alright, kenapa kita guna potentiometer? Sebab kita nak comparison of EMF. Okay, so kita ada EMF1, kita ada EMF2. Okay, so kita ada two cell EMF1, EMF2 are connected to a potentiometer. Okay, initially a switch S is connected. Okay, so switch S is connected. Okay, so kita lihat switch S is connected to point X. Alright, so that only EMF1 is connected to the potentiometer. So maksudnya kat sini kita kena label dahulu ni. Okay, kita label lah which one is X. Ni X. Right? Okay. So the jockey is allowed to slide along the resistance wire A kepada B until a balance point C where the galvanometer indicates zero reflection is located. So maksudnya jockey tu contohnya dia sentuh pada point C, so no reflection on the galvanometer. So means that kita ada balance line di situ. Right? So itu yang pertama. Then switch is then allowed to make contact with the point Y. Okay, so means that dekat sini kita ada point Y kat bawah. Okay, kalau tadi switch kita gabung kepada X, sambung kepada X. Okay, so now kita sambung dia kepada Y pula. Now kita sambung kepada Y pula. Okay, so maksudnya kita buka yang X ni. Okay, kita buka yang dekat X. Alright, kita sambung ke Y. So means that EMF 2 je yang connect dengan potentiometer. Okay, so kita cari lagi balance length. Contohlah kita letakkan joki kita ni, kita slidekan dia, slide contact. So dia sentuh point D. So galvanometer is no deflection on that. So kita dapat balance length. Alright, so is measured. Okay, so macam mana kita nak guna? Kita saya bagi tahu bila potentiometer ni is balanced, which is no current is observed through the galvanometer. Okay, so tadi kita lihat bila joki tadi kita letak kat point C, okay, so kita boleh baca EMF1. Alright, tapi bila joki kita letak pada point D, okay, balance point di situ, so kita boleh baca EMF2. Okay, so kita dapatlah equation EMF1 bagi EMF2 sama dengan length AC bahagi dengan length AD. Kenapa kita buat since V directly proportional dengan length kat sini? Okay, kita ada V sama dengan IR. Alright, tapi R directly proportional dengan length. So that's why lah kita juga boleh buat equation which is kita boleh kata V is directly proportional dengan length. Okay, so kita dapat equation kalau kita ada comparison of 2 EMF, so kita ada EMF1 divided by EMF2 sama dengan length AC bahagi dengan length AD. Okay, ini adalah comparison bila kita ada dua unknown EMF. Okay, so kita apply this equation. Alright, so seterusnya kita lihatlah case by case. Kita ada 3 case dekat sini. Okay, so kita lihat case yang pertama. Case yang pertama, dia suruh kita measure ni EMF X ni sama dengan berapa. Alright, so how to measure EMF X? Okay, so EMF X ni sama dengan apa sebenarnya? Bila galvanometer kita ni no deflection through it,
Okay, bila galvanometer no deflection through it, so means that current tak flow dekat sini. So EMF X akan sama dengan voltage across AC. Okay, EMF X sama dengan voltage across AC. Okay, so kita nak cari EMF X, tapi kita nak dianya sama dengan apa? Sama dengan VAC. Okay, so kita boleh cari nilai VAC di sini. Okay, so how to find VAC? Kalau dia bagi length, so VAC kita guna potential divider. VAC bahagi dengan VAB adalah sama dengan length AC bahagi dengan length AB. Okay, so kita boleh gantikan VAC ni, alright, dengan EMF X. Okay, tapi nilai VAB ni kita tahu tak? Tak tahu. So how to find VAB? Okay, so kita guna potential divider, which is VAB adalah sama dengan RAB bahagi dengan RAB. Okay, so VAB sama dengan RAB bahagi RAB darab dengan EMF1. Okay, so sepatutnya adalah, okay, baiklah, kita lihat kes pertama, kes kedua dan kes ketiga. Okay, ini contoh soalan lah. Okay, so kita lihat soalan terus kita calculate EMF X. Okay, unknown EMF kat sini. Okay, so bila galvanometer kita ni through no deflection through the galvanometer, means that dekat sini kita kata kita ada balance point. Okay, so EMF X akan sama dengan apa? Sama dengan voltage across AC. Okay, so how to find VAC? Okay, so kalau kita ada nilai length di sini, so VAC adalah sama dengan apa? Kita menggunakan potential divider. So VAC bahagi VAB sama dengan apa? Sama dengan length AC over length AB. Okay, kalau kita ada length, kalau kita ada R, kita guna R. Okay, so VAC, okay, bahagi dengan VAB. Okay, tapi kita tahu tak nilai VAB? Kita tahu tak nilai VAB? Tak tahu. So kita cari nilai VAB menggunakan potential divider. Okay, so VAB adalah sama dengan RAB bahagi dengan R yang total di sini. Okay, so kita ada apa? Kita hanya ada RAB saja. So VAB sama dengan RAB bahagi dengan R total. So R total yang kita ada pada this kind of circuit just RAB saja. So RAB bahagi dengan RAB darab dengan V total, which is EMF1. Okay, so means that V across AB adalah sama dengan EMF1. Okay, ini kalau kita tak ada resistor kat bahagian ni. Okay, tapi kalau kita lihat kes yang kedua, di sini kita letak satu resistor. Okay, so sama juga kita nak cari EMF X. Okay, no current through the galvanometer, so means that EMF X akan sama dengan V across AC. So how to find VAC? So VAC bahagi dengan VAB sama dengan apa? Sama dengan length AC bahagi dengan length AB. Okay, but kita kena cari nilai VAB. So nak cari nilai VAB menggunakan potential divider di sini, which is VAB bahagi dengan V total sama dengan apa? Sama dengan RAB bahagi dengan R total yang ada. Okay, so VAB sama dengan RAB bahagi R total. So kita ada RAB tambah dengan R1. Okay, RAB dengan R1 ni are connected in series lah. Okay, so sebab kita kata nak guna potential divider, resistor kita mesti in series. Okay, so kita ada VAB sama dengan RAB bahagi R total, RAB tambah dengan R1 darab dengan V total kita, which is EMF1. So kita boleh cari nilai VAB. So kita gantikan nilai VAB, so kita dapat carilah nilai EMF X yang unknown di sini, tak tahu. Okay, itu kes kedua. Kalau kes ketiga, kita letak pula kat circuit ni ada R1, ada R2 pula. Okay, so nak cari nilai EMF X sama dengan apa? Okay, bila current through this galvanometer is deflect kepada 0, so means that kita ada balance point. So EMF X sama dengan V across AC. Okay, so VAC bahagi dengan VAB adalah sama dengan length AC bahagi dengan length AB. Okay, how to find VAB kat sini? Guna potential divider, which is VAB sama dengan RAB bahagi R total. R total adalah apa? RAB tambah R1 tambah R2. Okay, sebab kat circuit ni kita ada R1, R2 dengan RAB.
Okay, darab dengan V total which is EMF 1. So kita dapat nilai VAB kat sini. So dapatlah cari EMF X yang unknown tadi. Okay, so kita just lihat pada case 1, case 2 and case 3 untuk carikan kita punya unknown EMF. Alright, selamat mencuba. So kita dah habis dah chapter 3 kita. Okay, 9 subtopik.